Nama kami Alan Berselon Argul Ben. Kami berasal dari Bau, Sarawak, etnik Bidayuh. Ibu kami berasal dari Kampung Peros, Keropong, Bidayuh juga. Bapak kami pun sama dari Kampung Pedaun Bawah, di daerah yang sama, daerah Keropong, bagian Bau, dan kami dibesarkan di Kampung Peros, Keropong. Kami merupakan anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik. Ada seorang perempuan dan 4 orang lelaki. Kami suka mendengar lagu, membaca buku, suka menyanyi, kadang-kadang suka bermain dengan biak juga lah. Kami passion in adalah mengembara. Kami mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Saint Patrick Keropong, dan seterusnya kami menyambung pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Lek Bau. Sejurus selepas SPM keluar, kami bercadang untuk meneruskan pengajian dalam bidang perguruan. Kami pun mengisi borang kemasukan ke IPG dan syukur kami dapat sautnya dan kami dipilih untuk memasuki institut perguruan yang terletak di Sarawak juga, iaitu Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang, untuk mendapatkan segulung ijazah perguruan. Dalam masa 5 tahun, banyak juga kenangan pahit dan manis. Kami pun pengkhususan adalah dalam bahasa Melayu. Diberi segala tunjuk ajar, ini caranya mungkin kita ditempatkan di hulu ataupun di bandar, yang dengan pelbagai jenis telatah. Kami ditempatkan di sebuah sekolah di pedalaman Sarawak yang terletak nun jauhnya di sana di Hulu Maram, di SK Long Dikitan. Apabila kami sudah ditempatkan di pedalaman, terpaksa menjadikan diri multi talented dari bandaraya terdekat iaitu Bandaraya Biri ke SK Long Dikitan. Mengambil masa 8 jam menggunakan jalan balak. Perjalanannya memang bergoyang-goyang sebab jalannya si rata. Dan hari hujan, cik kami sendiri memandu ke sekolah. Dan hujan lebat, kami terpaksa berhenti di tengah-tengah bukit sebab bila menuruni bukitnya kereta terlentang. Mau tekan brake tidak dapat. So bila kita tekan brake, kita pun belakang kereta yang permaki ke depan. Dan sebelum sampai ke Long Dikitan, kita akan terpaksa menggunakan perahu bergantung dengan ketinggian air. Air besar, arus deras, lagi cepat kita sampai pun airnya cetek, terpaksa jalan kaki sekejap. Sekolah kami orang, statusnya sekolah kurang murid. Dulu kan kami orang yang terletaknya jauh di Hulu Maram. Enrollment sudah masyarakat penantok, setidaknya sudah mula resettlement dekat satu tempat. That's why setidaknya semua fokus ke Long Dikitannya. Tetap juga ada 100 lebih untuk satu sekolah. Masyarakat penantok tergolong dalam masyarakat pribumi di Sarawak. Sifat-sifatnya setelah dikaji masih takut untuk menerima perubahan dalam arus kinetok mengejar pemodenan dunia. Jadi untuk mengubah hidup setidaknya Katok masih berjalan. Warga SK Long Dikitan masih belum putus asa lagi, cuba mendedahkan setidaknya dengan dunia luar dengan lebih kerap. Setakat tu aktiviti sukan je yang senang untuk kita nampak setidaknya keluar daripada zon selesa. Ada beberapa orang lebih yang kadang-kadang bila kita nampak keluar, setidaknya si mau takut mau jauh dengan family. Di sekolah kami sukan yang paling menyelah adalah 2 kategori, bola laki bola sepak, yang perempuan bola baling dengan bola jaring. Kan yang individu olahraga memang menyelah. Masyarakat Penan setidaknya tu ada satu keistimewaan fizikal, setidaknya kehidupan nomad, selalu berjalan kaki, naik gunung, turun gunung. Jadi fizikalnya mempengaruhi otot kaki secara sprint dengan lompat jauh yang menggunakan kekuatan kaki, setidaknya pun forte. Sekolah menengah ada, tapi agak jauh daripada kampung. Yang terdekat mengambil masa lebih kurang 3,5 jam. Sekolah menengah kebangsaan Temenggung Datuk Lawai Jauh. Penerimaan mak bapak terhadap pendidikan khususnya di sekolah kami baik, memang okey. Jarak dari perkampungannya sekitar yang membuatkan tidaknya macam chip semua. Datang si datang. Kadang-kadang parents yang terpaksa juga berada di siang sebab takut anaknya kelak menangis. Bagi kami, kumpulan yang dari Kampung Bak Purau itu memang dah biasa berdikari. Stay di asrama aja. Di sekolah kami orang dibekalkan dengan jana kuasa. Jadi ada di suatu ketika kami orang berada dalam keadaan yang gelap. Jadi kenangan paling manis bila kita makan dalam gelap, kita guna lilin. Lepas kami orang sesama staff berkumpul, masak, makan bersama-sama.
pengalaman-pengalaman macam ni lah juga yang memberikan kita kecekalan dari segi pembangunan di bahagian sukan. Kelengkapan di sekolah bandar ataupun di luar bandar disebabkan senang untuk kita akses kepada alatan-alatannya semua ke stadium. Dapat kita menjadikan alasan di pedalaman, kita sedang padang, kita sedang besi lompat tinggi, kita sedang besi lari berpagar. Pakai batang pipe untuk mula lari berpagar. Garisannya semua dipolah gunakan tali nelon dan dipacakkan menggunakan besi. Jadi memang nampak satu padang yang lengkap. Cuma mediumnya yang mesti sama. Dalam hidup tu kita mesti bersedia dan terbuka dengan apa-apa jenis kemungkinan. Jangan terlalu letakkan jangkaan yang tinggi dan jangan terlalu meletakkan jangkaan yang rendah. Aku ingin sinar rangsang untuk anak-anak muda di Sopakan ni. Oni-oni ke masalah renov beingan, aku harap mak trik jadikan sebagai alasan untuk dingin penai maju ke hadapan, maju ke jawin nunat dua seiring duanya ada bokon. Kadang-kadang monyam untuk fikir kau yun hodoi naik, tu mesti fikir tu mesti dapat ke. Monyamnya ada bokon dapat ataupun mesti dapat ke. Okay, hai, nama kami Jacinta. Kami asal dari Kampung Lombanyo, Baram. Baram is one of the places yang jauh dari bandar lah, is a pedalaman, 3 hours from Bandar Miri. Lombanyo is one of the kampung part of Baram lah. Baram itself have like maybe more than 20 kampung. My kampung is actually quite near to Bandar Miri. Kami nang dibesarkan di Kampung Lombanyo and my parents pun from Kampung Lombanyo. Kami anak bongsu dari 5 adik-beradik, okay, 1 eldest brother and 3 sisters. Bersekolah di Kampung Lombanyo, jalan kaki je pergi sekolah. Secondary school move to Pekan yang dekat around 30 minutes, sekolah asrama. Pengalaman manis dekat kampung tu nang banyak lah. Sampai esok pun si habis. As biak kampung nak, born in 80s. So many things that you can't get right now. The best thing is because my kampung tu nya dekat dengan river. Most of the time kami spend my life ya dekat sungai. Sialah tempat kanak-kanak berkumpul, having their games, masak-masak, mandi. Okay, cuma mun mau balik makan naik rumah and then after makan turun balik pergi sungai ya. So parent pun saya ada takut lah sebabnya paling dekat and selamat lah. Mau cari that kind of experience, that kind of memory nang si dapat dah. Environment kena tu pun dekat kampung very different. Nang jarang nampak biak pergi sungai sebab sedaknya busy with the phone, gadget and all that. Nang happy lah time sebab di sungai ya kedak rumah nombor 2. After secondary school, we further study kan. My first program was in UiTM Kuching. I just choose whatever offered. To be honest, nang kami si tahu pun apa program ya. Semangat untuk study ya, nang membuat-buat lah, nang mau keluar juga daripada kampung. Okay, mau cari experience. Kami ambil course ya, and then kami fail actually. So this is the journey lah. Nang ada not seat best lah. So, masa kami si rasa macam give up lah. It's okay, never mind. I'm still young. It's only 18 years old after SPM. And then I told my parents, I'm not coming back to kampung. I will stay here with cousin kami dekat Kuching. Tunggu application baru, new semester. I'm not going to stop here. Result keluar and then kami dapat dekat UiTM Shalam. So bermulalah perpindahan daripada Sarawak ke Semenanjung. Time ya diploma kami is performing arts. Start study in 2002 or 2003. Ialah start kami ada di Semenanjung. Diploma for 3 years and then continue after that degree in broadcasting. Parents question juga, apa broadcasting tu, apa mesko, apa kita mau jadi kelak. After doing the degree and then do internship, dapat lecturer in 2010 dari pensyarah dekat KLMU College. Now I'm teaching in ICT College dalam bidang broadcasting. Bila jadi lecturer tu, when your student graduate, they come back to you, they call you, they contact you, and then they want visit you. You feel like, oh, you are part of their kejayaan ya. Oh, puas hati. You give something to your student and at the same time your student appreciate. My time tu is I think paling difficult because you teach someone that come from different generation, which is Gen Z, setidaknya paling advanced. Different semester, you will face different student. Student nowadays, they are so open-minded, they are so loud. Dulu kita nang sentiasa dengar je apa lecturer, apa teacher cakap. Kedak spoon fed lah. Kami itu dalam bidang teknologi, kedak every software kena upgrade lah, camera change, learn something new lah. Ya paling best. First time kami pindah di Shah Alam, nang risau lah. Bila sampai macam, oh biasa je. Dah lah totally different.
Cuma first thing nak kami si boleh terima time ya is food. Because kami si makan pedas and then ulam-ulam ya, the first time kami rasa sebab dekat Sarawak ulam tu nya si bapa famous. Kedak ulam raja lah apalah, jarang orang makan dekat Sarawak. Lastly, suka juga semua makanan yang kami rasa pelik ya dah jadi favorite. Bahasa ya kami rasa si ada jadi masalah. Last time ya kami nang si ada kawan Sarawak. Kami rasa si ada no benda yang susah gila Sebenarnya kami si ada homesick langsung. Kami tu semangat kuat, kami rasa kental. Kami datang situ mau belajar and then kami mau mengubah hidup. And of course, I want to see more what life can give me. Every month, every year, kami face different thing in life sepanjang di Semenanjung because I think about my family and myself lah. I want to be somebody. Paling rindu dengan kehidupan Sarawak, I think food. The whole family dan keluarga besar sentiasa rindu lah. I think the life pace dekat kampungnya because it's very calm, relaxed, which is you cannot get it here. Dekat KL tu semua orang rushing. You terkejar-kejar. You really enjoy life lah pun dekat kampung. Yang nak kami paling rindu dekat kampung, which is memang boleh dapat dekat situ. Even you pergi keluar, pergi vacation pun, still you cannot get that moment. Kami dah ada family di situ, kami dah kahwin dengan orang situ, plan to go back and stay dekat Sarawak. Now, to be honest, nang siap ada lagi lah. Awak kami ada anak 6 years old. Niat ya nang maunya pandai at least kelakar kenyah ya. At least bila dia balik kampung, jumpa cousin ke, jumpanya pun grandparents ke, at least dia faham. Okay, so nya dalam proses lah belajar sikit-sikit dah ya. Belajar sikit-sikit suku kata ya. Mostly kampung di Baram dia lah, especially kampung kami lah itself. Kami nang si ada air bersih, okay, nang si ada elektrik, pada nak jalannya dah ada perubahan lah. Okay, dulu nang teruk. Dekat kampungnya, everyone still use their own generator. Air pun still air hujan. Even though there is air bersih no government sediakan, tapi it's still not enough lah. Sekolah-sekolah di pedalaman dibekalkan dengan komputer, keperluan student kedak buku tambahan or anything that they can put in the library, keperluan sukan. Pihak kampung tu sudah aktif. Priority now is education lah. Zaman tu you have to do something and move forward. Semangat ya mesti ada, usaha ya perlu. Zaman tu is zaman persaingan. So you have to move forward. You boleh tunggu benda jatuh dari langit. Tek lan-lan, iron bawa-bawa. Buat sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Jangan rasa give up.